Enggak, tadi Bapak ngomong apa? Drink coffee in the morning is very nice. Wah, Bapak jago bahasa Inggris ya. Oh, a little bit English. But you're very nice, sir. Where are you from? I'm from Lombok. Lombok. Yes. So, on daily, what is your business? Nothing. Nothing. Just receive typewrite for print. Sorry, what? I receive typewriting and print. Ah, okay. Nice. Then By I the have way, job and how young are you? I'm 50, Huh? 50 years old. Really? 55, 53. I was born in Fif- 1969. 50? 56? 53. This is my job 50. all day. You know, I repair the shoes or jet sepatu. Ah, okay. But I try to make the content. I have channel, So now you record our conversation. of course. Why not? Oh, nice. So are you YouTubers? Yeah, YouTuber. How many your subscriber? Um, just 662 maybe. More than 600. Yeah, Enough for start. It's nice for beginning. you can open What my is what? channel. Okay, okay. What the name of your channel YouTube? Moment, I write it. Wait a second. I will I Maybe, will maybe I you will can pray. to help me my subscribe. Mr. Raja. Mr. Mr. Atia. Yeah, Okay. you can open it. I will try open later. Yeah. Where's your Where's phone? my phone? Wait a second. Mr. Atia. Yeah. Okay. So basically, what is your content? The theme of Actually, your content. actually my content is traditional of the Lombok, Jongkolan ceremony and pengajian. And this morning, ah, yesterday, I recording the TGB in the launching of the gedung pengajian in Mataram this morning. No, this morning. Yesterday, yeah. And I have upload it in this night. And then since 11 November, I try to play on my TP, and then I make the content on my TP. Sometimes pengajian, and sometimes traditional of the Lombok. Mhm. What department are you So in university? sorry, what? What department are you in university? I'm a worker. Oh, you have worker. Oh, Yeah, I have what a job. what is your job? Trader. Trader. No, no, not trader. Not trader, but I'm like a businessman. Oh yeah, businessman. Oh, good. What are you now? I'm so sorry, sir, because here I can hear your voice is not clearly, bro. How old are you now? You you asked about my age. Yeah. 33. Oh, 33. Yeah. I'm older than you. Of course. Too far, sir. Yeah, yeah, yeah. So how many your children? Two. One Two. daughter and one son. Mm, a couple.
theater and play Mhm. drum band. Ah, okay. Yes, my daughter. They want to cooking, make me the coffee. So in the Ome, Yeah, you always talk by English? yeah. Time English with the student of university, and yeah, sometimes little Arabic. Oh, you can speak Arabic also. No, little, Nice. little. So, my smoke, Facebook? my smoke, my smoke. Oh, it's me, Muhammad Atia. Walakin my channel, Mr. Ah, Atia. ah, okay. And no, Anta min Lombok, right? Ana min And Lombok. tamam. Uh, lima Korea, lima Korea. Limaza, kenapa Kori itu? La, la limaza. Limaza. Aina Korea, Aina Korea. Oh, ana pi Narmada ya, pi Narmada Lombok Barat. Ah, Aina makan, Aina tas kuno. Aina tas kuno. Di mana tinggal. And then I want to try to my my study my the Arabic is Japanese very. language. I, I have I book. can speak Arabic. No. This is Japanese language. Ah, nice. You learn Japanese also. Actually, I received its book long time ago from the Japanese, but I never to read it. Mm-hmm. And then I know I want to learn this Japanese language. And then maybe Nice. the German language, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Il Libertini. I want to try to study and learn the others language. Japanese is cool. Nice. Yeah, although I have Ottoman, but I want to learn But I the think yeah, I know Japanese is cool. yeah. But for me, Mandarin is more cool than Japanese. Mandarin. Mm, But you can just speak Mandarin, yeah. little bit. Yeah. Arigato gozaimasu. Just now I No, that is from Japan. yeah Japan, yeah. Yeah, not Mandarin. Not Mandarin. I don't know I Mandarin. And I can speak Mandarin, but usually just for business. yeah. So we are said that is market language. Mm, But Mandarin, not like okay, no. But we can use this language in the China, in the yeah. Hong Kong or Taiwan, Yeah. but just in the market Yeah. for negotiation. Mm, good. Mm. I'm very happy to meet with you in this morning. Me too, because I'm so proud you are nice in English. So it's too long. I never practice English. So today I can talk by English in Ome with Indonesian. Nice. You not ask me where I study English. Where? I'm listening in Radio Australia a long time ago. Oh, so you ever stay in Australia? No. I'm listening from the Radio Australia in the morning before I Oh, go to school. you listen Australian Yeah. Australian radio. radio every morning, and it's 6 o'clock before I go to school, and then I listening. After that, I take bath, and then I go to school. Actually, your English is nice, but sometimes I wanna correct you. Yeah. I'm so sorry, sir. Yeah, Yeah, no problem, no problem. you said listen. Listening, yeah.
good. Yeah. Yeah, a long time ago when I speak with the tourists, and the tourists, are you studying English? Yes. Oh, you are, it's wrong. I asked, tulisannya kan Season ya, Ah, yang Siasang. terus saya baca season. How many season in your country? Saya bilang, pardon? Dia bilang, like in Indonesia, I have dry season and wet season. Oh, season dia bilang. Apa bacaan yang aslinya itu? Yeah. Season itu, Season. 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 Oh, itu saya Ya, ditegur musim sama kan? sama bule itu ya. Ya, Bagian atau musim bisa juga, ya. bagian bisa juga. Itu yang pernah saya Season. ditegur sama turis itu. Ya. I learned English just 3 months. Oh, Basically, when I'm still studying the school, I can't speak English. My English is very bad. Uh, until I finish school, I finish study. I just study till senior high school, and then I'm not studying the university. And I met somebody from Spain, uh, and he just gave me a smile and said, uh, "Open Google Translate." That's the first conversation. mm, Open Google and you have to Translate. want to speak open translate like that. He said to me like that. Oh, Uh, Open Google Translate. Okay, I tried to open Google Translate. Then he said, I tried to translate what he said to me, just copy paste, and then I got the meaning what he said. Dia bilang kayak begini, kamu seperti pengen mengatakan sesuatu kepada saya, tapi kamu tidak pandai berbahasa Inggris. Yes, I just answer yes, and then if you want, I can teach you English. Aku bisa ngajarin kamu bahasa Inggris dan kamu tidak salah bertemu dengan saya. Dia bilang kayak begitu. Karena saya keliling dunia hanya untuk mengajarkan orang berbahasa Inggris. oh. Saya juga apa kanguru itu kan Australia juga kan kanguru Mhm. kan ada programnya kanguru itu juga saya ikut itu. Bukan, kalau dia itu ngajarin saya dia lewat Skype. Jadi dia suruh saya download Skype, kemudian saya belajar sama dia selama 3 bulan, 5 hari dalam seminggu. Senin sampai Jumat saya belajar sama dia setiap jam 11 malam. Di dia itu jam 5 sore. Nah, saya belajar dari jam 5 sampai jam setengah 7 kurang lebih saat itu. 1,5 jam setiap belajar. Paling cepat itu 1 jam. Ya, aku tahu bahasa Inggrisku nggak bagus, cuman kata dia kayak begini, bagus tidak bagus itu tidak penting. Kalau hanya untuk digunakan berbicara. Yang penting kamu mengerti apa yang orang katakan dan orang paham apa yang Ya, kamu katakan. itu juga dia bilang yang penting kan understandable, Ya, karena kamu understandable akan saling menggunakan bahasa mengerti Inggris tidak dengan lawan tidak bicara kan. untuk ya, karena kamu tidak orang bekerja di kantor dan kamu tidak harus melakukan seperti apa kalau di kantor itu harus menerangkan dalam berbahasa Inggris yang Ya, formal atau kamu harus belajar dan kamu sekolah study dan harus menggunakan bahasa Inggris yang benar. Tidak. Jadi karena kamu hanya untuk penggunaan daily, so aku rasa kamu sudah bisa. Saya belajar sama dia tuh tank 3 bulan. Saya selesai tanggal 10 Mei oh good. tahun 2009. Kalau Dia saya itu bilang itu apa? dia bilang tidak kurang orang membayar saya 2.000 euro 1 bulan. Mungkin kedengarannya itu mahal ya karena kita di Indonesia, tapi untuk orang-orang di luar sana 2.000 euro itu murah. Sedangkan kamu saya kasih gratis. Oh, 3 bulan 6.000 euro. good, good. Kalau saya itu udah listening from ini juga saya cerita aneh. Kenapa saya bilang aneh? Kan radio Telesonic satu band zaman dulu itu dia hanya bisa nangkap radio lokal ya seperti RRI Mataram itu. Nah itu karena saya itu belajar servis, eh,
Kemudian saya buatkan antena. Antena pakai tutupan itu, tutup panci itu. Panci. Ya, itu saya pasang di atap itu. Sehingga dia menangkap radio BBC, Australia, kemudian Netherlands. Nah, itu dia bisa nangkap luar negeri. Nah, dari sanalah saya belajar bahasa Inggris sampai saya kirimkan anunya itu duta besarnya itu alamat radionya itu duta besar Australia itu saya kirimkan ke Jakarta, dibalas tuh duta besar itu. Cuma satu yang tidak dibalas surat saya itu ke radio Filipina. Itu saya penasaran kenapa orang Lombok siaran bahasa Sasak mengajarkan agama Kristen dengan sangat fasih. Nah itu saya kirimkan surat tapi tidak ada balasannya itu. Hmm. FCBC Filipina. Kalau radio BBC Australia Netherlands tuh setiap bulan dikirimkan buletin. Cuma radio Filipina itu kan saya tanyakan kenapa kok Anda bisa siaran di radio Filipina mengajarkan agama Kristen dengan bahasa Sasak yang fasih. Mungkin apanya privasinya dirahasiakan sehingga mungkin tidak bisa dijawab itu, tidak dibalas. Tapi setahu saya Lombok juga kental muslimnya kan? Ya, 1000 masjid. Ya. Makanya itu saya Tapi heran kan. tapi saya sayang sama, maksudnya ada hal yang saya sayangkan terhadap Lombok ini. Ya, Jadi dia dikenal dengan 1000 masjid, tapi masjidnya sepi. Orang sana tuh berlomba-lomba bikin masjid, tapi tidak berlomba-lomba ke masjidnya. this is the real, the fakta. The same of in my village. Ya. My mosque is very big, but only in Jumatan full. But every day, yeah, like you say, Well, actually, I have Hajj on 2015, and jadi di hotel saya itu ada kloternya orang Lombok. mm, Cuman satu orang di antara dua kloter saya, di hari kloter saya orang Padang, yeah, tapi saya tinggal di Jakarta. Jadi di kloter saya itu ada kloternya Padang sama kloternya orang Lombok. Jadi kurang lebih isi hotel itu sekitar 900 orang. mm, Dari 900 jemaah itu cuman satu yang melakukan haji apa yang tidak membayar denda itu. Aku lupa namanya. ah, Kalau kita kan bayar denda tuh satu domba. yeah, Kalau dia enggak. Jadi sejak sampai Makkah sampai selesai haji itu baju ihram dia nggak lepas. Itu berat banget. Tapi dia melakukan dan saya salut dengan dia. mm. Orang Lombok dia. Ini kakak saya kemarin tuh umrah, tapi pulang-pulang umrah langsung dia stroke gitu. Berarti Tuhan udah kasih rezeki sampai dia itu sempat ngelihat Iya, Masjidil Haram tanpa harus truk. Nah, pulang dari situ baru dikasih ya. iya. Kakak saya Berarti. ini yang Iya, eh, berarti itu masih sesuatu yang harus disyukuri. iya, Coba kalau seandainya saat di Mekah tiba-tiba dia stroke. iya sampai di rumah itu baru 3 hari di rumah terus dia stroke. Tapi alhamdulillah sekarang udah agak mendingan. Dia bisa bangun sendiri, tidur sendiri. Ini sebelah anunya badannya itu yang kaku Kaku. nggak bisa bergerak. Ya. Oke, sir. Thank you so much. I proud to Saya meet yang you. Nice to thank you meet you very too. much nih. Biasa saya di skip skip aja itu. Saya itu senang bertemu sama mahasiswa. Terus sini sudah yang komunikatif seperti ini. Kalau saya Biasa dengan siapa saja, sama itu. malah dengan maksud saya itu ketemu dengan orang yang menghina saya pun juga saya ladeni dia berbicara tanpa harus saya emosi, tapi dia bakalan lebih emosi. Jadi sedikit cerita, waktu itu saya pernah ketemu orang, dia itu membahas jenggot saya. Hmm, Bang, bang, bang.
Lu jenggotan bang, jenggotan. Iya saya jenggotan. Kayak kambing lu, kayak kambing. Ya nggak apa-apa, saya jenggotan kayak kambing. Kamu nggak ada jenggot kayak babi. Langsung marah. Saya nggak marah loh. Lu ngapain ngatain gue kayak babi? Lah yang suruh kamu bilang saya kayak kambing siapa? Kan gue bilang lu kayak kambing. Itu kan masih binatang-binatang. Tetap aja itu binatang kan. Lu nggak boleh ngomong begitu. Dia yang emosi. Saya mah orangnya tidak emosian. Ini bro, Oke satu Bapak. pengalaman. Ya, Dua pengalaman yang aneh. Saya kan belum lama ini main Ome, baru dari November. Yang oke. pertama saya ngaji kan subuh, dikentuti. Mhm. Heeh. Ya, itu mungkin yang pertama emang dia itu tidak tahu Bapak lagi mengaji. Kalau dia tahu, mungkin dia tidak melakukan. Tapi tetap aja apapun alasannya itu tidak sopan. Enggak, dia tahu saya ngaji. Kenapa kamu ngaji-ngaji? Tapi saya sadar orang itu kan mungkin kalau saya upload itu mungkin akan ditangkap orang itu. Dia sedang ini, tuh, ngisep-ngisep itu. Tapi Bisa apa? enggak tahu apa yang diisep itu kan pakai botol pada alat anu selang itu yang diisep. Oh, vape. Yang kayak rokok, ada Bukan, asapnya juga. bukan, botol. Botol ada selangnya terus disedot itu. Oh, shisha. Tapi ada asapnya juga kan, yang ada cairannya. Enggak, botol. Botol terus masukkan selang terus diisep itu. Botol lah, Bot mineral itu. Enggak dia narkoba itu. oh, ini apa sih namanya? Bong. Iya, Hmm, lagi make dia. dia lagi make dia. Langsung dia kentuti saya itu. Oh, itu kelewatan sih. Tapi enggak berani saya upload. Kalau dia upload mungkin ditangkap dia orang itu. Mungkin kan. Tapi. Nggak apa-apa. Kalau emang Bapak bikin konten mah, kalau saya kan nggak pernah ngerekam. Jadi ya, kalau seandainya Bapak emang bikin konten, Bapak viralkan saja juga nggak apa-apa. Kemungkinan itu akan saya bisa viral tapi sudah saya hapus dia itu. Terus yang kedua ini orang Malaysia kan saya Wahyu sampai baik siapa terus dia natap ini matanya tuh melotot tuh. Saya tenang Hmm. aja terus dia baca-baca kan gini ada videonya kalau ini saya upload dia ada videonya di channel terus dia hapus saya tenang terus dia begitu dia langsung bahasa bacakan la hawala wala quwata illa billah azim gitu kan langsung dia skip. Kemudian selang beberapa lama mungkinan dia atau siapa yang muncul tuh tapi tanpa wajah kan kameranya dibalik. Eh, dia bilang assalamualaikum tapi pakai tulisan waalaikumsalam dia bilang. Kalau ini saya upload tuh saya komentari di depan video itu ya iza ajaluhum la yasta'iruna wa la yastaqdimu itu saya diawalin. Jika ajal itu telah tiba tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Walau kuntum fi buruji musayada. Sekalipun kamu bersembunyi dalam batu yang tertutup terkunci. Mungkinan itu dia mungkin mau menghipnotis saya. Tapi alhamdulillah